Mga guys. Ay, pumunta kami yung birthday yan guys. Sama yung anak ko guys. Yung birthday yan guys. Nahiya ako. Ayun sila kumakain. Guys, nahiya ako guys. Pero dito guys, diskarte mo lapit guys. Guys, meron na guys. Sharon. Oh guys, pero meron pagkain dito guys. Natira nila ako guys sa pagkain. Thank you sa my birthday. Kay Soy guys. Happy birthday Soy. At kay may madam. Salamat madam. Nakanta guys. Nakanta kain. Mas kanta guys. Thank you guys. Ayan guys. Guys. Salamat guys sa birthday. Guys. Thank you guys. Thank you. Salamat sa inyo guys. At sa mga lahat ng supporters ko pala guys. Thank you sa inyo lahat guys. Sa reels ko tsaka sa YouTube ko guys. Salamat sa inyo guys. Thank you.